مالک کائنات خوش ہو کے فرمان گے جس نے غلامی کی تی تیری، جس نے اطاعت کی تی تیری، جس نے سونیا جس نے عزت کی تی تیری، جنت میں اودے نہ کرنی ہے۔ میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تو میرے دوستو غور کریا جے توجہ فرمایا جے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے اللہ تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا، امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے، کتنا اعلیٰ عظمتوں والا کنبہ کملی والے کا۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بہار اندر بہار ہی آئی۔ ابھی بہاریں ہیں ان کی، اگر ہم ان کے مشن کو اپنا لیں۔ اب آپ کے سامنے بغیر کسی انتظار کے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، چونکہ نعمت بڑی عظیم اللہ نے عطا فرمائی، ساریاں نعمتاں دے وچوں عظیم نعمت سی، اس واسطے اللہ نے وہ مومنین دی جماعت نو عطا فرمائی ہے جنہاں نو اللہ نے بڑیاں شاناں والا بنایا اور ایمان دیتا ہے، غیرت دیتی ہے، جرت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، تقوی دیتا ہے، پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، وفاداری عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے اس جماعت نو نبی کریم علیہ السلام جیسی عظیم ذات عطا فرمائی ہے۔ میرے معزز اور محترم اور مکرم اور معظم سامعین کرام، میرے محترم المقام مولانا پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے جو باتاں دسیاں نے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا حوصلہ اور اخلاق مبارک اور نبی علیہ السلام دی سیرت پاک، صورت پاک، انسان ساری زندگی بیان کرے، انسان کو حق ادا نہیں ہوندا، اور آپ ایسی عظیم نعمت نے کہ اسی ایک دن خوشی کریے تے اے ویسے ہی گل جیڑی ہے نا کوئی سیاڑا بندہ منن واسطے تیار نہیں، سمجھدار بندہ اس گل نو تسلیم ہی نہیں کردا کہ ساری دنیا دے وچ ایک ایسی بہار آئی ہوئے جیڑی اس تو پہلا بہار نہ آئی ہوئے تے انہاں دی خوشی ایک دن مومن کرے۔ کی قدر کیتا ہے مومنہ نے نبی علیہ السلام، آپ دی خوشی دا اے عالم ہونا چاہیے ہے، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، جب سے میری آغوش نے مصطفیٰ پا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک سانو مل جان تو بعد ساڑی ہر رات جڑی ہے وہ قدر والی رات ہے، اور ساڑا ہر دن جڑا ہے وہ عید دا دن۔
اتنا اللہ کریم نے نبی علیہ السلام شان، مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم اور معزز اور مکرم سامعین کرام، نبی علیہ السلام دی سیرت پاک دی کیا بات ہے کہ جنہ دے بارے اللہ کریم خود فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لوگوں، تواڈے واسطے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اتھے میں تواڈے سامنے ایک اور بھی بات اللہ دی توفیق نال پیش کرنا چاہنا، بیان کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دا قدر کنہ نو ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومن جڑے نے نماز وقت مقررہ تے پڑھن، مومنہ تے نماز فرض کیتی گئی ہے وقت مقررہ تے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور مومنہ دے بارے، نمازیاں دے بارے اللہ کریم فرماندے نے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جڑے نمازی نے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ بے نماز بندے نو نبی علیہ السلام دا قدر نہیں، انہیں نبی علیہ السلام نو منیا نہیں جو مننا چاہیے ہے، کیونکہ انسان مومنہ تے ہویا ہے تے مومن پکا نمازی ہوندہ ہے، مومن پکا نمازی ہوندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اسی طرح تہجد دے اندر ساڑھے واسطے آنسو بہان، اور ساڑھے کو 5 نمازاں بھی نہ پڑھیاں جان، اور نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہندے فرمان، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز دا خیال کرنا، تے ساڑھے کو نماز نہ پڑھی جائے۔ شیخ صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر میں ایک بات کرنا چاہنا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی سی کہ اللہ کریم قیامت والے دن فرمان گے، میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا میرے لیے، تجھے کیا معلوم کہ حضور کتنا روئے تیرے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوستو الصلاۃ نور، آپ نے فرمایا نماز روشنی، جب تک اسی نماز نہیں نہ پڑھیں گے پریشانیاں، مصیبتاں، آوازاری اور مطلب ٹینشن یہ نہیں مکے گی۔ اگلی گل ہور بھی سن لو، جب تک ساڈا تعلق رحمان نال نہ جڑیا جویں جڑنا چاہیے ہے، اب بلاں دی بھی مصیبت جیڑی ہے انجی رہنی ہے۔ سارے اپنے مالک دے نال ایک ایسا تعلق جوڑیے جس طرح ساڈے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوڑن دا حکم فرمایا۔ اس واسطے عمران پرتاپ گڑھی نے ایک گل کہی ہے، میرے کو اللہ نے 2 شعر وہ دے وچ بنوائے ہوئے میں تمہیں سنانا چاہنا۔ دین کی تبلیغ کے لیے منظور دور دور جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے الحمدللہ حق سناتا ہے، یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ الصلاۃ نور۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے میں قیامت نو اپنے امتیاں نو پچھان لواں گا وضو کرن دی وجہ۔ کیا اس امت دا اللہ نے مقام بنایا ہے۔ اور شیخ صاحب تو پوچھو، نجیب اللہ طارق صاحب تو میرے استاد محترم تشریف فرما نے، پوچھو انہاں کولوں، اور اسی طرح میرے بھائی شیخ سلیم الرحمان صاحب، مولانا حنیف ربانی صاحب اور شیخ امین صاحب، سارے مولانا عبد الواحد دانش صاحب، پوچھو علماء کرام کولوں
کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دے مسئلے تے کتنا زور دیتا ہے، اور اللہ کریم نے نمازیاں دے بارے ایک بات کہی ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا نماز جڑی ہے وہ پڑھدا ہے بندہ جڑا میرے کو بہت زیادہ ڈردا ہے، انج کہہ لو نمازی دے دل دے اندر سے رحمان دا ڈر ہوندا ہے، وہ نہ جہان تو ڈردا ہے، نہ دنیا تو، نہ کائنات تو، نہ جگ تو۔ نمازی بندہ صرف اور صرف ڈردا ہے تے رب کولوں ڈردا ہے۔ اس واسطے جدوں دنیا ستی ہوندی ہے تے اپنے گھروں اٹھ کے رحمان دے گھر آ جاندا ہے۔ ایک بندے نے ہور گل کی تھی، بلکہ بندہ نہیں، جڑا میں تمہیں شعر سنان لگا ہے بی بی دا شعر ہے، اور بیبیاں دے شعر اس دور میں پڑھنے چاہیے کیونکہ وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ بی بی اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے بھی حق ہے انہوں نے تذکرہ کیتا جائے۔ انج بڑائی ایسا آپ ہی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اپنے آپ نہیں بنی، تے عمران خان شہباز شریف نے وزیر اعظم بنوایا سی، اور پھر عمران خان مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم دی کرسی تو ہٹایا سی۔ تسی کہو گے یہ دی سیاست نال یہ دا تعلق کوئی نہیں، تے اج بڑی سیاست پوری جاندہ ہے، کی گل میں تمہیں سنان لگا، اگے بھی کسی نے سنان والے بنیا جے۔ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ کہندا میں وزیر اعظم بنا گا، یہ دی بوتھی ہے وزیر اعظم بننے والی۔ مالک نو گل پسند نہ آئی کہ چہرہ میں بنایا، تو کون اعتراض کرنے والا؟ چہرہ میں بنایا، تو کون اعتراض کرنے والا؟ لے میں تیرے جیوندیاں تیرے زندہ ہوندیاں انہوں وزیر اعظم بنا کے بخا دیاں گا۔ پھر وہ بن گیا، پھر وہ گل گل نال ہر تھان تے کہے جا کے یہ مولوی ڈیزل۔ میں بڑا آکھیا کہ یار انہاں گلاں تو باز آ جائے، گلاں نہ کریا کر وزیر اعظم صاحب، وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عالم کا بیٹا ہے، خود بھی عالم ہے، مگر وہ نہ مڑیا، اخیر وزیر اعظم دی کرسی تو لینا پیا۔ اے جڑی زبان ہے نا، اے دی وجہ تو سارے معاملے ہوندے نے جی دی سانو سمجھ نہیں ہوندی۔ مالک نال ہمیشہ تعلق رکھو، اپنے مالک۔ میرے دوستو، نمازی آدمی اللہ کریم کو ڈردا ہے، کس طرح؟ ستمگروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو الا علی الخاشعین۔ اللہ کو ہی ڈردا مومن جیڑا ہے، ستمگروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو۔ مومن کبھی بھی تعداد سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں ہو توحید و سنت کا نور، وہ کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مومن صرف اللہ کو ڈر۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم نے مومنوں نبی علیہ السلام دی ذات عطا فرمائی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ مومنانوں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمائے نے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ دربار کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام، کیا بات! لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور کہتے اللہ کریم فرماندے نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میں اپنے مصطفیٰ نو رؤوف بنایا، رحیم بنایا ہے۔ حضرت شیخ القرآن
مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمتullah علیہ جدو یہ آیت پڑھنی نا پھر انہیں ترجمہ کرنا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مکون آیا راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نوں راہوں بھلیاں جاندیاں رائیاں نوں گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا ہوتے کھاندے باہر ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بنے لاؤن آیا حبا سا آکھاں کہ مرحبا آکھاں ساڈے ستے لیکھ جگاؤن آیا میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے آپ نے آ کے حق سچ دا اعلان فرمایا اور اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو اعلان کروایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیو حق آگے ہے باطل چلا جائے گا حق جیڑا وہ ڈٹن والی چیز ہے باطل نٹھن والی چیز ہے حق ڈٹ جاندہ ہے باطل نٹھ جاندہ ہے تسی پتہ ہے نا تو انہوں ایتھے مولانا محمد صدیق صاحب کرپالوی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو جدو قریب ہی ایک مولانا صاحب نے فرمایا ہے کوئی ابو بکر دی صداقت بیان کرنے والا آپ نے بنین پائی سی تحمد بنیا سی اسے طرح ہی چلے گئے تو فرماندے نے پیچھے ہٹو جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت بیان کرنے واسطے صدیق آگے ہے آئے ہائے ہائے میرے دوستو ہمیں دنیا یاد نہیں کر دی میں پھر کیوں نہ بات کراں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فرمایا تو آڈے تے سچ ضروری ہے کیونکہ جڑا سچ ہے وہ نیکی دی طرف لے جاندہ ہے اور نیکی جنت دی طرف لے جاندی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ تو بچو جھوٹ جیڑا گمرائی والے لے جاندہ ہے گمرائی جہنم والے پاسے لے جاندی ہے اللہ جھوٹ تو بچائے تے اللہ سچ بولن والا بنائے ختم نبوت دے حوالے نال اسٹیج سیکٹری صاحب ایک بات کر رہے سن مینوں آیت ایک یاد آ گئی ان اللہ لا یہدی قرآن پاک ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار رب کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹا ہے جیڑا بندہ نہ شکرا ہے جیڑا بندہ جھوٹا ہے اللہ کریم انہوں ہدایت نہیں دیں دے غلام احمد قادیانی ایڈی وڈی چولاٹ تے کھچ سی وہ دیتے بندیاں والی گل کوئی نہیں سی نبوت لبدا پھردا سی جھوٹے نو تے اللہ ہدایت نہیں دیندا تو نبوت دی گل کرنا ہے میں صدقے جاواں تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ سلیم الرحمان صاحب باوجود اس بات دے کے سچے سن سچے ہون دے باوجود اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی کیونکہ مالک کائنات نے وعدہ کر لیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ترجمہ تو انہوں سناوا مصطفیٰ آپ ہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ آپ ہیں اے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ نے کیسی سونی بنائی مصطفیٰ آپ ہیں مجتبہ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبہ آپ ہیں سب سے مل کے بھی سب سے جدا آپ ہیں اتنی شان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی
اب نہ آئے گا نبی کوئی خدا کی قسم، حشر تک خلق کے رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا۔ حالانکہ صدیق سچے سن، پھر بھی رب نے نبوت نہیں عطا فرمائی، صداقت دیتی ہے۔ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کریم فرما دے نے میں مومنہ نو مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات عطا فرمائی۔ سنو قرآن پاک، اتھے تو انہوں قرآن پاک سناوا مومنہ دیا شانہ، مومنہ دیا صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ میری عبادت کرنے والے، میری حمدہ کرنے والے، میری سناوا کرنے والے، اے مومنہ دی علامت اللہ کریم نے مومنہ دی خوبیاں بیان فرمائیاں۔ اور کنہاں نو مصطفیٰ علیہ السلام ملے، ایتھے بھی تانوں قرآن پاک سناواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربهم يتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ قرآن پاک سن کے مومنہ دا ایمان جیڑا ہے وہ ود جاندہ ہے۔ او میرے دوستو بزرگو بھائیو، مصطفیٰ علیہ السلام دا قدر مومنہ نو ہے، اور مومن دا شان کیا ہے سنو۔ اللہ کریم نے درود پاک دا آرڈر بھی مومنہ نو عطا فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میں اتنے نا درود پاک دے والے نال میرے کو اللہ نے ایک شعر بنوایا، میں تمہیں سنانا چاہنا۔ اللہ دی حمد دے بارے بھی، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، مالکا تو بڑا مہربان ہے، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا واللہ، تو اے مالک کلا باللہ، تو اے مالک کلا سما تاللہ، تو اے مالک کلا کل جہانا دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ جی تساں کلیاں کائنات بنائیے، کوئی تہاڈا باغی ہے تے کوئی فدائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں کدے قضا نہیں کیتی، شوق اذانہ دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ شیخ سلیم الرحمان صاحب گل بڑی سنن والی جے، اللہ تیریاں نعمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں،
مومن نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں، مومن نہیں ہو جیڑا تیرا عبادت گزار نہیں، مومن نہیں ہو جیڑا نبی جی دا حبدار نہیں۔ کوئی اپنی مرضی کردا، کوئی مسنون درود ہے پڑھدا، فرق ایماناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ میں صدقے جاواں اوہی ایماندار اوہی ایمان والے نے جڑے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں ایک دفعہ مولانا نصر اللہ عزیز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے مرکز کی تقریر کرنے گیا، اتھے ایک بابا جی مینوں ملے، اگر زندہ نے تے اللہ انہوں نے صحت نال زندہ رکھے، فوت ہو گئے اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے۔ انہوں نے ایک شعر دسیا جڑا میں مکے مدینے ریاض دمام سنا کے آیا، طیف اور میں جدے سنا کے اور پاکستان وچ بھی سنا رہا۔ کیسا شعر سی پیارا، سارے پڑھو درود رسول تے رب وچ قرآن فرما دیتا، انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ آپ پڑھے گل سن والی جے، شیخ بلال صاحب گل بڑی سن والی جے، آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا۔ فیصلہ بادیو سارے خوش ہو جاؤ، سانو سونے دا امتی بنا دیتا۔ کیا رب دا کرم ہے۔ شیخ نجیب اللہ طارق صاحب تشریف فرمان ہے، بڑی دیر ہو گئی نا، میں نے ایک باری گل سنائی اپنی، ادھر کھرڑیاں والے دے علاقے سے نا جا کے نا گھگیاں دا شکار کرتے پھرتے سن، تو نا ایک بندہ کہنے لگا جی دی زمین سی، مولوی صاحب تسی کی کرتے پھرتے ہو؟ اے زمین میری ہے۔ فرمان لگے میں تے درختاں تو گھگیاں دا شکار پہ کرو، درخت بھی تو ساڈی زمین تے ہی نے نا۔ تو کہنے لگا مولانا کہتے تیرا تہاڈا تعارف کی ہے؟ آخر میں ممبر ہاں۔ مولانا نجیب اللہ صاحب فرماتے ہیں میں ہر جمعے ممبر دے اتے ہونا۔ یار خدا دی قسم مولویاں تے کڈا رب راضی۔ اللہ کریم نے علماء نو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، ممبر جناب انہاں کول اللہ کریم نے کنہ جناب شان مرتبہ عطا فرمایا، کرسیاں انہاں نو عطا فرمائیاں، مصلی انہاں نو عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، حدیث عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا، نہ ایک نہ تین نہ پانچ نہ سات نہ نو نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31، میرے پاک نبی علیہ السلام دی ہر گل سچی جھیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ میرا نبی لوگوں سارے جگ دا امام ہے، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام ہے، کائنات لوگوں جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ اور مومنہ تے احسان کیتا ہے، پھر اگو سودا بھی مومنہ نالی کیتا ہے۔ بزدلاں دے نال رب سودا نہیں جے کردا، بزدلاں دے نال لومبڑاں دے نال رب سودا نہیں جے کردا۔ میرے دوستو رب تے مومناں نال سودا کردا ہے، جان دا مال دا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔
ترجمہ تو انو سناوا اور پروانیو ترجمہ صحابہ دیتیاں نہ جانا میں صدقے جاواں مومنین دی جماعت صحابہ دیتیاں نہ جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا کیسے سانو کنے کنے کیسے کیسے کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور مومنین مومن صحابہ مومنہ صحابہ دیاں میرے دوستو بیویاں صحابیات پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں صحابیات ساریاں مومنہ صحابہ سارے مومن سنو قرآن ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما نمازہ پڑھنے والے میرے کو اللہ نے شیخ نجیب اللہ تارک صاحب پروفیسر صاحب اور مذہبی عظیم سکالر عالم دین عالم بعمل میں بزرگاں دی موجودگی ایک شعر سنانا چاہنا جنہاں رب نے میرے کو بنوایا فخر تکبر آ جائے بھائی عبداللہ صاحب گل سننے والی جے فخر تکبر آ جائے دل اندر انہوں فوراً دل وچوں کڈیا جے اپنے گناہاں تے ہر وقت نظر رکھو کسے ہور دے عیب نہ لبیا جے تے گل بڑی سننے والی جے دھیان نال سنیا جے ذرا جنگ چھڑ جائے کفر اسلام والی پھر خوب میدان وچ گجیا جے منظور جے ہو جائے حالات ہومن خبردار نماز نہ چھڑیا جے اللہ پاک سانو ہمیشہ واسطے نمازی بنائے سارے آمین کہو اچھی آواز نہ کہو اس واسطے میرے دوستو اور میرے بزرگوں میں جیڑی بات تو انہوں سنا رہا ہوں کہ مومنہ دا مقام ہے مومنہ دا مقام ہے وہ مال بھی رب واسطے قربان کر دینے جان بھی شیخ سلیم الرحمان صاحب ایک شعر ہے بڑا پیارا کمال درجے بڑا پتے دا ہے کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی ماں باپ کے قدم چومنے سے عزت کم نہیں ہوتی دہلیز پہ آئے ہوئے سائل کو خالی مت موڑو اللہ کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی مالک بڑا مہربان صحابہ نے مال قربان کی تھے جانا قربان کی تھی میرے دوستو آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے مولانا عبدالواحد صاحب توجہ فرمانا ذرا آقا میں کڈا خوش نصیب بندہ ہوں کہ میں پاگ بن کے انہوں نے میری تقریر سنن واسطے ٹوپیاں پا کے مولوی ہوں گل کڈا رب دا کرم ہے
किड्डा मालिक दा करम। और फिर मौलाना अब्दुल वाहिद दानिश दी ते सेहत माशाअल्लाह, ए सारे मौलवी असी बुढ़े हो गए हैं, ये फैसलाबाद दे घंटा घर तरह उसे तरह गल बड़ी सुनने वाली। मैं जिहड़ी बात तुहानूं सुनाना चाहना वा, आका के असहाब सितारों की तरह है, इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है इस्लाम है, दरिया वो किनारों की तरह है। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, आका है कुरान वो सिपारों की तरह है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे यारां दी क्या बात। एक जनाब मेरे यार दा हुक्म सी, मैनू ये जरूर जनाब गल ये जरूर सुनाया जे मौलाना साहब। मैं कहा जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा याद करवाएगा, मैं सुना देंगा। एक पठान ने ना पश्तो जुबान दे अंदर बड़ा प्यारा जुमला बोलिया, बड़ा प्यारा, क्या आवाज़ तेज ना करो यार, बड़ा प्यारा जुमला बोलिया, बस ठीक शुक्रिया, बड़ा प्यारा जुमला बोलिया है। गुटे चे गुलशें गुल बनाशें, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। मलक अब्दुल लतीफ़ साहब गल सुनने वाली जे मौलाना याहिया उमैर साहब, भाई मोहम्मद आसफ मुगल साहब गल बड़ी सुनने वाली जे। गुटे चे गुलशें गुल बनाशे, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। सुन लो तर्जमा, तर्जमा बड़ा प्यारा जे, तर्जमा बड़ा सोहना है कि कली तो फुल बन जाता है पर फुल तो कली नहीं बनती। ये खूबी अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू ही अता फरमाई सी। जदों चुप करते सन उदों कली बन जाते सन, जदों बोलते सन उदों फुल बन जाते सन। पठान ने कसम कमाल कर दी। गुटे चे गुलशें गुल बनाशें, गुटे बयान कुर्बान यार दा शुंडू कला चुप कला खंदश। और शेख साहब ने एक गल की थी है, मैं तो इहदा पंजाबी भी तर्जमा सुनाऊं, पंजाबी तर्जमा भी सुन लो। सुनने वाली गल जे, फुल तो कली नहीं बनती लोको, कलियों फुल बन जावे। ये भी खूबी फैसलाबादियो नबी सुल्तान दे हिस्से आवे। शेख साहब ने एक गल सुनाई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिफारिश कर दी है साढ़े वास्ते, उम्मत नू ख्याल ही, उम्मत नमाज भी नहीं पढ़ती। उम्मत जनाब कई बंदे कही ना नमाज पढ़िए, मौलवी जी मेरे कपड़े नहीं सही, भी मौलवी जी में साबन का कारखाना पाए है। इस तरह मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब खतीब पाकिस्तान फरमाया करते हैं। मैं एक बंदे आख्या नमाज पढ़िया कर, आंदा मौलवी जी साढ़े कोल सिर खुरकण नूं टाइम नहीं। मैं क्या उस तरह फराज इस वास्ते साढ़े कोल सिर खुरकण नूं टाइम नहीं, ये साडा हाल है। सानू इंज नहीं करना चाहिए। मोमिन दी शान क्या है, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोमिनां दा ये शान है, जो उन्होंने अल्लाह वाल बुलाया जाए, उस दे रसूल अलैहिस्सलाम वाल बुलाया जाए। क्या मतलब, कुरान पाक वाल बुलाया जाए, हदीस पाक वाल बुलाया जाए। वो की कहते ने, अन यक़ूलू समिअना व अताना, असा सुन ले आए, अल्लाह ते अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम दा हुक्म सुन ले आए और असा मन ले आए। आसमान तो आवाज़ आउंदी है, तुसा मेरी ते मेरे हबीब अलैहिस्सलाम दी गल मन लईए, असा तुहानू जन्नती मन लिया है, असा तुहानू जन्नती बना दिता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं लंबा सजदा करांगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, सजदे पै जावांगा ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान पाक दा तर्जमा तुहानू सुनाना चाहना। अमीपुर बाजार वाले परवाने हो, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह करीम फरमानगे इरफा रासका, सर मुबारक उठाओ, सल साडे नाल करो गल। झटका तर्जमा था
झटका तर्जमा सुनाना चाहना, मुहब्बत प्यार वाला तर्जमा, साल साढ़े नाल करो गल तोता मैं सारे मसले कर दियांगा हल, वशफा तू शफा सोनियो उम्मत लैके जन्नत नू चल। रब ने करम दी। मौलाना का की ना है? हाफिज आतिफ साहब हफिज़हुल्लाह ताला। स्टेज सेक्रेटरी बड़ा दनाब बंदा है, बड़ा जनाब दनाब बंदा है, बड़े ही दनाब, बड़े ही सियाना बंदा। एक एक गल करके तो जनाब हुण फलां आके नात पढ़ेगा, हुण उस्ताद जी तकरीर करनगे, हुण मंजूर जनाब आके तकरीर करेगा। कई स्टेज सेक्रेटरी कसमें जूं चलो जी शेरे पंजाब तकरीर करे, वगरना कई स्टेज सेक्रेटरी जूं जनाब खिताब करन लगते हैं, बंदे विचों बोलन ते मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं तू ही काफ़ी सै, होर किसी नूं की सदना है। ये बहुत तना आदमी। फिर शेख साहब की दनाई असां ते इन्हां कोलों दनाई सीखी है। 5-7 मिनटां दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दे बारे गल सुनाई, और किस सोने दे बारे गल सुनाई जो फ़लसफ़ियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुल ना सका, जो फ़लसफ़ियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुल ना सका, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी अलैहिस्सलाम दे बारे सोहनी गल, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे प्यारियां गल्लां, और थोड़ी होवे गल वजन उहदे च ज़्यादा होए। मैनू सैयद साहब की गल याद आई। सैयद साहब सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ते सन नबी अलैहिस्सलाम दे बारे ते रोह पैंदे सन। सोहनी टोर आराम दिलांदा, सोहनी टोर आराम दिलांदा, रखण कदम अगाही, चंगे भाग उन्हां दे लोको डिठी टोर जिनाही। वो किडे प्यारे लोग सन जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम नूं टुरदियां वेखिया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़ी सोहनी टोर टुरदे सन। और एक होर गल है, चुप्पां वटियां शाह रसूलां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुप्पां वटियां शाह रसूलां, चुप्पां वटियां शाह रसूलां, बिन हाजत ना बोले, थोड़े बोलते बहुते माने, दानशमंदां तोले। एडी दनाई मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे फरमान मुबारक दे अंदर। और कुरान पाक ने क्या मोमिन कौन ने, आ मोमिना दी खूबी एक और सुन लो। कुरान पाक दी आयत मैनू अल्लाह ने याद कराई है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सोहणियो जिहड़ा तुहाडे फैसले नूं नहीं ना मनदा, मैं कायनात दा रब उन्होंने मोमिन नहीं मानता, मैं कायनात दा रब उन्होंने मोमिन नहीं मानता। तो मौलाना उबैदुल्लाह अफीफ साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कर गए। काफ कसम उठा के रब आखे ते ओला रखिया ना हरगिज़ मूल मियाँ, अपने सारे झगड़ियां झेड़ियां विच करो हाकिम तस्लीम रसूल मियाँ। जेड़ा फैसला करन रसूल अरबी होवे हर तरह नाल कबूल मियाँ। मोमिन बनसो ताई उबैदुल्लाह, नहीं ते दावे ने सब फजूल मियाँ। अल्लाह सानू पक्का मोमिन बना दे, उची आमीन कर। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, जिहड़ी गल मैं तुहानू सुना रहा तर्जमा रह ना जाए, मैं सदके जावां रब ने करम दी, आहा रब ने करम दी छां करनी है,
سونے نے جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے سفارش کرنی انہاں دی جڑے اللہ نال شرک نہیں کردے ہون گے، مومن ہون گے، عبادت کرن والے، اللہ نال شرک نہیں کرن والے ہون گے، توحید والے ہون گے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سجدے وچوں سر چک لے مٹھڑا، سجدے وچوں سر چک لے سونا، سجدے وچوں سر چک لے پیارا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام دی بات دا ترجمہ گل سنن والی جے، امت میری بخشو ساری، امت میری بخشو ساری، دوجی گل میں تا کرنی ہے۔ مالک کائنات خوش ہو کے فرمان گے، جس نے غلامی کیتی تیری، جس نے اطاعت کیتی تیری، جس نے سونیا، جس نے عزت کیتی تیری، جنت میں اودے نہ کرنی ہے۔ میں صدقے جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تو میرے دوستو غور کریا جے، توجہ فرمایا جے، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے اللہ تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا، امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے، کتنا اعلیٰ عظمتوں والا کنبہ کملی والے کا۔ شیخ سلیم الرحمان صاحب، میں اپنے بارے تو انہوں گال سناواں اللہ دی رحمت دینا، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس نوکر کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مداح کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کمی کملی والے کا۔ دنیا دے سردار جناب محمد، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ساڑھے بزرگ الحمدللہ جیڑے سانو تعلیم دین والے، تربیت کرن والے، دعاواں کرن والے، سفیر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، اور میرے دوستو الحمدللہ خطیب ملت حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حفظہ اللہ تعالی، دعاواں کرن والی شخصیت، اور کسی نو سلام دے کے بھیج رہے نے، منظور نو میرا سلام دیں، کتے ٹیلی فون تے کہہ رہے نے، او پترا سنا ٹھیک ہیں، اللہ تینوں سلامت رکھے۔ اے ساریاں حضرت شیخ صاحب مجاہد اسلام، مجاہد ملت مولانا نجیب اللہ تارک صاحب دیاں دعاواں او بھی سنا دیں۔ شیخ سلیم الرحمان صاحب دی ایک فرمائش ہے، گل سنن والی جے،
توجہ فرمایا جی میرے دوستو توجہ فرمانا سید الانبیاء علیہ السلام دے بارے ایت پہلے سنو پھر تو میں شیخ صاحب والی گل سناؤں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ میرے مصطفیٰ جی اعلان کر دیو سونیو مومنہ نو خوشخبری سنا دیو میں نواستے بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ میں صدقے جاواں جو دائی حلیمہ لین واسطے گئیاں نا پاک پیغمبر علیہ السلام نو توجہ فرمایا لے کے گھر چلیاں گئیاں سارا محلہ روشن ہو گیا ہر پاسے چانن ہو گیا بیبیاں نے پروگرام بنایا نی بہن تم ہی آ نی تم ہی آ چلیے سنے بڑا لال سونا آیا حلیمہ دے گھر مل کے کہو سبحان تم ہی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال نی چلو میرے نال نی چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندہ ہے بول دے نہیں میں اوہی منظور ہاں پرانا تہاڈا خادم کیویں بیٹھے ہو جی میں آج منظور کو دم کران آئے ہو انج نہ بیا کرو اچھی آنکھو سبحان اللہ سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندہ ہے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے سنے آئے ہونے تے او پیسہ بھی نگال دی اے بھی پتہ لگا ہے ہون او دیوہ بھی نبال دی ایسا با جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے اے دو شیر میں مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخو پوری جانشین شیخ القرآن صاحب انہاں دے کولوں لکھوائے نعیم الرحمن صاحب کولوں ایک رب نے میرے کولوں بنوا دی تھا توجہ فرمائے سنے آئے ٹور دے تے جگ رک جاندہ ہے جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے سنے آئے ٹور دا تے جگ رک جاندہ ہے جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندہ ہے کڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے کیسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے کیسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے میرے دوستو جڑی میں بات کرنا چاہنا مومنہ تے اللہ کریم نے احسان فرمایا ہے مینوں ایتھے نا مولانا یحییٰ عمیر صاحب دا رکا ہے تو میں تو تین ایتاں سنا کے نا تے حضرت شیخ القرآن صاحب دے چاند شیر نے جڑے انہاں بنائے نے سناندے ہوندے ہن جدوں تقریر کردے سن نا تین ایتاں میں تو سنانا چاہنا پھر انہاں دے بنائے ہوئے شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم ایک آیت دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم تیسری آیت امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب آخری آیت
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فجر دی نماز پڑھانی نالے آیتاں پڑھنیاں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ پڑھ کے انہیں پھر ترجمہ کرنا، اپنے پڑھائے ہوئے شعر انہیں سنانے۔ اور پہ ککڑ بانگا، پہ ککڑ بانگا دیندے نے، پہ ککڑ بانگا دیندے نے، تینوں مار آواز جگیندے نے، چڑیاں دے شور سنیندے نے، تسبیحاں دا لگا گیڑا ہے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تائی کو پھیرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ پھر کہنا اور نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانے محل مناریاں نے، چھپ جانے چنا تاریاں نے، 2 دن دائے تھے ڈیرا ہے، قبراں دے ٹھیر اچیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کئی تیرے تے کئی میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن صاحب نے نبی علیہ السلام دی محبت جے کہ جملہ بولیا، جے کر نبی جی دا ساتھ نصیب ہوئے، پیر چومدا کول غریب ہوئے، پھر جنی بھی حشر محیب ہوئے، خوشیوں چمکے میرا چہرہ ہے، نہ بھلی اس سمجھانے نو، رکھی یاد حسین نمانے نو، کراں عرض دعا فرمانے نو، ملے پاک نبی دا بیڑا ہے، جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ، مینوں فقط سہارا تیرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ مسجد کوثر دے اندر حاجی راشد علی صاحب نے پروگرام رکھیا ہے، افغان آباد دے اندر مسجد کوثر، سارے حضرات اتھے پہنچے جے۔ مولانا محمد صدیق اسد رحمہ اللہ تعالی جامعہ سلفیہ دے استاد، اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ مولانا سید شفیق الرحمان چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دی قبر نو اللہ منور فرمائے۔ حضرت مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب قلعہ دیدار سنگھ والے، اللہ پاک انہوں دی قبر نو منور فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ میں ایک اور دعا کرنے لگا، میرا یار، میرا ویر، میرا پیارا بھائی حاجی محمد صدیق مدن پوری صاحب بیمار نے، اللہ حاجی صاحب نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا بڑے پیارا یار، برادر، عزیز، جند جان مولانا سردار عابد حافظہ اللہ تعالی، اللہ مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو قرآن و سنت دا پابند بنا، اللہ خوش نصیب اور بخت بلند بنا۔ اے جماعتاں ساریاں دا احترام عزت قدر کریا کرو، کیونکہ ہر جماعت ہی دین دا کام کر دیے پئی۔ میں تو ہن اتنا چل گیا سا کہ میں ہن تحریک ختم نبوت پاکستان بنا دیتی ہے، اور میرا عہدہ کی ہے خادم تحریک ختم نبوت پاکستان۔ میرے دل دی تمنا یہ سی کہ جیڑیاں کوئی غلطیاں ملتیاں کمیاں کمزوریاں تبلیغ چ رہیاں نے وہ اپنے مالک کو معافی منگ لواں، تے دوسری گل یہ جدوں میں فوت ہواں تے کوئی یہ نہ کہے
جمعیت اہل حدیث دے سرپرست دا جنازہ جا رہا ہے یا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم تبلیغ دا جنازہ جا رہا ہے، اے لوکی کہن اللہ لوگاں کولوں اخوائے کہ خاتم تحریک ختم نبوت دا جنازہ جا رہا ہے۔ دعائے کرو اللہ سانو خوش نصیب اور بخت بلند بنائے، قرآن و سنت دا پابند بنائے۔ اے جڑا پروگرام تساں ماشاءاللہ جاری کیتا ہے، اے اللہ دے فضل و کرم نال بڑے ہی پیارا، میرا خیال پہلا درس میرا ہے، شیخ صاحب کے درس دے گئے نا میرا پہلا درس مولوی منصور دا ہویا ہے، اس تو بعد مولانا عتیق الرحمان صاحب ماشاءاللہ وہ درس دین گے، مولانا ندیم شہباز صاحب درس دین گے، اور مولانا قسیم شیخو پوری صاحب محمد قسیم شیخو پوری صاحب انہوں دا درس ہوئے گا، اور مولانا عظیم سکالر مولانا محمد یاسین ظفر صاحب دا درس ہوئے گا، اور آخر تے جڑا آخری درس ہے نا جڑا اس انہاں درساں دے پروگراماں دا آخری پروگرام ہے وہ محدث العصر اور محقق العصر حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ درس دین گے۔ میں اپنے دوستاں دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ انعام الرحمان صاحب، حافظ حسن نعیم صاحب اور ماشاءاللہ شیخ محمد بلال امین صاحب، انہاں سارے دیا محبتاں نو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تہاڈا بہنا میرا حاضر ہونا بیان کرنا اللہ منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔